बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 3 अगस्त है और ये हमारी लाइव नशिस्त है। दोस्तों, मियां वाली ने अपना हक अदा किया, आवाम की बड़ी तादाद निकली अलीमा खान के इस्तकबाल के लिए, मगर पंजाब पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। अलीमा खान की रैली के ऊपर पुलिस का हमला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर तशद्दुद, ये तमाम तफसीलात शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और DSP ने रोक कर अलीमा खान को क्या कहा, और पंजाब पुलिस इस वक्त एक प्राइवेट फोर्स बनी हुई है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, मंगल का दिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनों की मुलाकात का दिन, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, इसका भी मुकम्मल जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दूसरी तरफ सिस्टम में से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। इससे पहले कि इंजन सीज करता, एक हंगामी सूरत हाल में कुछ बयानात दिलवाए गए और पाकिस्तान के अखबारात, पाकिस्तान में तर्जुमान सहाफ़ी, मनपसंद सहाफ़ी और इसके अलावा ड्यूटी वाले सहाफ़ी किस किस्म की खबरें दे रहे हैं, दोस्तों इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और आखिरकार दोनों तरफ से क्या सीज़ फायर हो चुका ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी शिकस्त, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस तारीखी शिकस्त से बचने के लिए क्या कर रहा है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रीट मूवमेंट की, जिसका बाकायदा तौर पर इमरान खान की बहनों ने आगाज़ किया। अलीमा खान इस तहरीक को लीड कर रही हैं, जो एक गैर सियासी तहरीक है। ये भाई के लिए आज़ादी की तहरीक है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की तहरीक है और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली की तहरीक है, यानी एक कौमी तहरीक का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया गया। अलीमा खान के 3 मुतालबात हैं। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान को डॉक्टर्स का एक्सेस दिया जाए और उन्हें अलशिफा मुंतकिल करें, और फिर इसके साथ साथ इमरान खान की कैद तन्हाई को फिलफौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के अंदर भी अब आहिस्ता आहिस्ता मोबिलाइज हो रही है और इस स्ट्रीट मूवमेंट का आपको रंग पूरे मुल्क के ऊपर नजर आएगा। कराची के अंदर जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा, और हलीम आदिल शेख की क़यादत के अंदर जो रैली निकाली गई है। लेकिन इसके अलावा टांग के अंदर जो अलीमा खान ने खिताब किया और उसके बाद वो पहुंची हैं मियाँ वाली, जहाँ पर उनके रास्ते को रोका गया और जो पंजाब पुलिस की भारी नफरी को उनके रास्ते में खड़ा किया गया ताकि ये अपनी मंजिल की तरफ ना बढ़ सकें। लोगों की इसके बावजूद एक बड़ी तादाद उनको वेलकम करने के लिए मियाँ वाली में मौजूद थी। मियाँ वाली इमरान खान का शहर है और इस शहर ने हमेशा वफा की। इमरान खान को हमेशा इलेक्शन के अंदर इस शहर ने जितवाया और इस शहर के लोग निकले इमरान खान की बहनों के इस्तकबाल के लिए, लेकिन पंजाब पुलिस की तरफ से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। दोस्तों, मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि मियाँ वाली में पंजाब पुलिस ने अलीमा खान के काफ़िले में किस किस्म की फस्तायत का मुजाहरा किया, और दूसरी तरफ अलीमा खान कैमरों के सामने क्या कह रही थी और इमरान खान की रिहाई का पैगाम उन्होंने क्या दिया। आपने गौर से जो पुलिस वाले की गुफ्तगू है उसे सुनना है, क्योंकि वहाँ पर माइक नहीं लगा हुआ था, लेकिन कैमरे में और माइक के अंदर उसकी ये आवाज़ ज़रूर रिकॉर्ड हो गई जो इसने निज़ाम की तर्जुमानी करते हुए कही, और वो किस किस्म की फस्तायत के अलमबरदार बने हुए, ज़रा गौर से सुने। और इमरान खान को इंशाअल्लाह अब रिहा करवा के तहरीक ख़त्म होगी। इंशाअल्लाह इमरान खान को रहा करवा के जो है वो तहरीक ख़त्म होगी। सो ये आप देखें जी, पुलिस जो है वो रास्ता रोक रही है। वो कह रहे हैं जी, सरेआम कह रहे हैं मैं नहीं जाने दूंगा। ये सूरत हाल देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, ये सूरत हाल देखें जी, ये सूरत हाल देखें जी, किस तरह जो पंजाब पुलिस है वो लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ये सूरत हाल आप देखें जी, पंजाब पुलिस जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। दोस्तों, एक तो नया पाकिस्तान की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने इसकी कवरेज की, और इस माहौल के अंदर साथ साथ चलना यकीनन ये बहुत ही अहम काम है और पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के अंदर इनका एक बड़ा रोल है। नया पाकिस्तान की इस टीम को एक तो मुबारकबाद, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस पुलिस वाले हमारे भाई को एक्सपोज किया, पुलिस वाला भाई कहता है कि जनाब मैं आगे जाने नहीं दूंगा। देखिए, जब आप एक वर्दी पहन लेते हैं ना, तो ये आपकी मर्ज़ी नहीं चलती, कोई वजह होती है, कोई कानून होता है। अच्छा, वो भाई हमारा ये नहीं बता रहा कि मैं क्यों आगे नहीं जाने दूंगा, वो कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। ये है माइंडसेट पंजाब का, इस हुकूमत का, कि भाई हमने 11 अरब का जहाज़ लिया, जाओ जो करना कर लो। अगर हम पाकिस्तान में 500 रुपये पेट्रोल कर दें तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, की है महंगाई, जाओ जो कुछ तुमने करना कर लो। ये पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट बन गया है।
अलीमा खान हर मंगल वाले दिन अडयाला के बाहर जाकर इसी तरह का एक हमारा भाई जो है उसे जाकर कहती हैं कि हम यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच के हुक्म से आए, ये रहा हुक्मनामा, हमें आगे जाने दो। और वो कहता है कि जनाब मुझे ऊपर से हुक्म नहीं है। अब ये कितनी ऊपर से हुक्म आता है और इन्हीं लोगों को आता है और किस कायदे कानून के तहत आता है कि इमरान खान की बहनों की अपने भाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये है माइंडसेट पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम का। और वो पुलिस वाला भाई हमारा कहता है जी कि मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। भाई आप क्यों नहीं आगे जाने देंगे? क्या मियाँ वाली नो गो एरिया है? देखिए जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है ना, इन्होंने हर उस इलाके को, उस जगह को ना नो गो एरिया बना दिया। कश्मीर के अंदर एहतजाज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कश्मीर अपने हक़ की बात कर रहा है। आपने इस माहौल के अंदर भी इलेक्शन करवा कर अपनी रेट कायम करने की कोशिश की है, लेकिन आप ज़रा रेफरेंडम करवा कर देख लें, कश्मीर की आवाम से पूछ लें और वो अपनी 12 नशिस्तों के हवाले से उनकी क्या सोच है और वो मौजूदा हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वालों के बारे में क्या सोचते हैं, आपको लग पता जाएगा। इसीलिए आपने अल जज़ीरा को वहाँ पर बैन कर दिया क्योंकि वो दुनिया को दिखा रहा था कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर लोग क्यों नहीं निकलते, थैंक्स टू हमाद अज़हर। उन्होंने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर वो कोशिश जारी रखते रेजिस्टेंस की, तो शायद आज ये हालात ना होते। और इन जैसे दोस्त बहुत सारे आए। आलिया हमज़ा ने कोशिश की, उनको भी आपने जेल के अंदर डाल दिया। बुनियाद बनी वो तमाम रेजिस्टेंस का ना होना जो हमाद अज़हर जैसे दोस्तों ने जिससे इनकार कर दिया या छुप गए। कभी कभी उनकी कोई ट्वीट आ जाती है। अगर पंजाब के अंदर कॉन्टीन्यूस इस तरह के आप रेजिस्टेंस को क्रिएट करते, एक ऐसा महाज बनाते, लोग निकलते, कुर्बानी देते, लोग ये जो पंजाब पुलिस से एक प्राइवेट फोर्स बनी हुई है इसका रास्ता रोकते, तो आज शायद हालात डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अलीमा खान ने मियाँ वाली में जाकर पुलिस और निज़ाम को टक्कर दी और मुक्का लहरा कर इस तहरीक का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया है। और अब ये इमरान खान की रिहाई पर ही जाकर तहरीक जो है रुकेगी। अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान की रिहाई तहरीक शुरू हो चुकी, अब ये इमरान खान की रिहाई पर ही ख़त्म होगी। हम इतना दबाव बढ़ाएंगे या तो ये जजेस ओहदे छोड़कर भाग जाएंगे या इमरान खान को इंसाफ देंगे। हमारी पहली डिमांड वाज़ेह है कि इमरान खान को फौरी हस्पताल मुंतकिल किया जाए। दूसरा मुतालबा, इमरान खान की कैद तन्हाई फौरी ख़त्म की जाए। इमरान खान ने मुझे कहा था कि कौम को पैगाम दो कि अगर आपने उनकी ग़ुलामी कबूल कर ली तो आप भी, आपके आने वाली नस्लें भी उनकी ग़ुलामी करेंगी। आप ये ग़ुलामी कबूल करोगे? और ये उनका सवाल था। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से खिताब किया। दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन्स के ऊपर जो विजुअल्स हैं वो मियाँ वाली सिटी के हैं, जहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद निकली। और जब वो पहुँचे हैं मियाँ वाली सिटी के अंदर तो फिर पुलिस की दौड़े लग गई कि अगर मियाँ वाली में आवाम जिस बड़ी तादाद में निकली है और अलीमा खान को जिस तरह से उन्होंने एक मोमेंटम बना दिया, अगर ये मोमेंटम इसी तरह बनता गया तो यकीनन हमारी नौकरी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। देखिए एक तो है पुलिस वाले, उनकी नौकरी, और जो लोग रायवंड में बैठे हैं एक है उनकी नौकरी, जिसको बचाने के लिए इस वक्त भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। और तर्जुमान जो सहाफ़ी हैं वो अब आपको मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन्स के ऊपर वो मनाजिर जब पहली मरतबा अलीमा खान को मियाँ वाली शहर में रोका गया, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, प्रिजन वैन्स को वहाँ पे पहुँचाया गया। और ये ना पहले ही मूड इनका था कि अगर अलीमा खान यहाँ पे आई तो हम इनके वर्कर्स जो इनके साथ आ रहे हैं उनको भी हम तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, उनको पकड़ेंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। और उसके बाद दोस्तों हुआ, इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियोस भी चल रही हैं जब हल्ला बोला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। और जितने भी वर्कर्स गाड़ी के साथ साथ मौजूद थे उनको वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, गिरफ्तार हुए। और दोस्तों बहुत सारे यंगस्टर्स को टारगेट किया गया है ताकि लोगों में खौफ राज फैले। अगर अलीमा खान ने इसी तरह से मोमेंटम जारी रखा पंजाब के अंदर तो फिर ऑब्वियसली सिस्टम की कोलैप्स की तो बात हो रही है और ऊपर से रेजिस्टेंस आ गया तो फिर आपका बचना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है, पंजाब के अंदर ना मज़ीद आने वाले दिनों में जब ये स्ट्रीट मूवमेंट अपने अरूज पर पहुंचेगी तो हमें मज़ीद फस्तायत देखने को मिलेगी। उसकी एक बुनियादी सी वजह है, देखें सिस्टम ने अब आपको बचाने के लिए नहीं आना, ये बात आप याद रखिएगा। सिस्टम तो पहले ही कह रहा है कि जनाब मैं कोलैप्स कर चुका हूँ। सिस्टम को बनाने वाले कह रहे हैं कि जनाब इसमें अब कुछ नहीं रहा, दो ख़ानदान पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और हमेशा से यही हुकूमत करते आए, तो लिहाजा अब इनके जाने का वक्त हुआ चाहता है। तो इस माहौल के अंदर अगर आप पंजाब के अंदर अलाउ करेंगे और इजाज़त दे दी जाए तो फिर आपकी हुकूमत का जाना तो ठहर गया। इसीलिए अब जो भी इन्होंने करना है वो हर हद को पार करके आपको दिखाएंगे और पंजाब के अंदर पहले से ज़्यादा क्रैकडाउन होगा, पुलिस पहले से ज़्यादा मुतहरिक आपको नज़र आएगी। और दूसरी तरफ जो टिकट होल्डर्स हैं, आज मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन देख रहा था आम आदमी का, वो कह रहा था जी कि अलीमा खान ने तो बाहर निकल कर और पंजाब में दाखिल होकर अपना हक अदा कर दिया, तो बाकी जितने भी टिकट होल्डर्स हैं
तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, तंजीमी अहदेदार, इन सबको पहुँचना चाहिए और हलीमा खान की जो तहरीक है उसका हिस्सा बने। कम से कम अपने इलाकों के अंदर रैलियां निकालें, अपने इलाकों के अंदर इस तरह की स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करें ताकि एक बड़ी तहरीक के अंदर ये कन्वर्ट हो सके। दोस्तों, मियाँ वाली के मनाजिर आपके सामने हैं जहाँ पर फस्तायत हमने देखी, लेकिन इसके बावजूद बहनें जो थी वो डट के खड़ी हैं। और आज मंगल का दिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इमरान खान की बहनें दोबारा से अडयाला जेल जाएंगी। देखना ये है कि इनको इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। हमेशा से जी यहाँ पर एक DSP ने कहा था कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, वहाँ पर एक एजाज साहब हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि जनाब ऊपर से हुक्म नहीं है। तो यकीनन आज भी इनको ऊपर से हुक्म नहीं मिलेगा कि हलीमा खान और बाकी बहनों को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त है। और दोस्तों, अब आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो मनाजिर आपके सामने इस वक्त चल रहे हैं ये हैं जी पेशावर के, और पेशावर के अंदर भी 5 अगस्त के हवाले से तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जुनेद अकबर ने जी इसको शेयर किया। पेशावर में इंसाफ यूथ विंग की जानिब से 5 अगस्त के जलसे के सिलसिले में एक पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत मरकज़ी सदर एहसान तूर, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुबशर अब्बासी और बाकी लोग इसमें जो शामिल हैं वो कर रहे हैं। और ये इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के 5 अगस्त के जलसे यानी उसमें जो अहम ऐलानात होने जा रहे हैं उसके हवाले से ये तमाम तैयारियाँ जो की जा रही। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो गए और 5 अगस्त की एक तरह से ये स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का भी हिस्सा है। और 5 अगस्त को जो इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस या ग्रैंड जो एक प्लान देना है उसके हवाले से भी ये एक इंतहाई अहम एक आगाज़ है जो पेशावर के अंदर हो चुका है। एक महाज हलीमा खान ने संभाला हुआ है, दूसरा महाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो संभाल के आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरी जो बात आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हुई है कि कराची के अंदर भी आपको यही रंग नज़र आया। कराची ने हमेशा लब्बैक कहा है, इमरान खान के प्यार करने वाले कराची के अंदर आपको हमेशा मिलेंगे। और कराची ये वो शहर है जिसकी तकदीर को बदलने के लिए इसकी आवाम ने इमरान खान को वोट दिया। ये वो शहर है जहाँ पर इमरान खान की जब हुकूमत गिराई गई तो बग़ैर किसी लीडर के आवाम निकली और उन्होंने पाकिस्तान में उन ताकतवरों को और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उनसे बड़े ताकतवरों को ये पैगाम दिया कि इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है और पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। अमेरिका पाकिस्तान के फ़ैसले नहीं कर सकता। लीडरलेस एहतजाज जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ, वो कराची वो शहर था जहाँ से इस एहतजाज का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। हलीमा आदिल शेख की जी क़यादत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो मोबिलाइज़ हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग जी निकले हैं और जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कराची का एक बहुत ही अहम इसके अंदर रोल है। मैं आपको एक बात याद करवा दूं कि आज पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जब पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आती है ना, तो मैं सेनेटर अफनान को सुन रहा था, वो उसे बार बार ताना दिया गया कि जनाब ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये मैंडेट किसी और का था और इनको गया। तो पॉलिटिकली जब आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है। तो सेनेटर अफनान ने भी इस शहर के हवाले से ये कहा कि कराची में ये सीटें आपकी नहीं थी, लेकिन ये सीटें आपको दिलवा दी गई और आप इन सीटों के हकदार नहीं थे। अच्छा, वो पूरी बात नहीं करते। अगर पीपल्स पार्टी इनको कहेगी ना कि ये मैंडेट आपका नहीं था, किसी और का था, कहो इमरान खान का मैंडेट था। और अब नून लीग भी वही काम कर रही है, यानी सेनेटर अफनान ने भी वही काम किया कि ये मैंडेट किसी और का था, बोलो इमरान खान का था। तो कराची का जो शहरी है, कराची की जो आवाम है, वो इमरान खान, ये उसका फ़ैसला है। हमने सोहेल अफरीदी को, ये शहर सोहेल अफरीदी को नहीं जानता, सिर्फ ये मालूम हुआ कि सोहेल अफरीदी इमरान खान की चॉइस है। पूरा शहर निकल आया, वो जहाँ भी जा रहा था सोहेल हमारा भाई, लोग उसका वेलकम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद इमरान खान बाहर निकल आया। यानी इमरान खान का अगर एक सिपाही भी इस शहर में गया तो उस सिपाही का भी उसी तरह इस्तकबाल किया गया जिस तरह से इमरान खान के आने पर इमरान खान का इस्तकबाल होगा। और दोस्तों, इससे पहले कि सिस्टम ओवर हीट हो जाता, इंजन सीज़ हो जाता, सिस्टम जो है वो धुआं देना शुरू कर देता, पाकिस्तान में सीज़ फायर हो गया जी। और तर्जुमान सहाफ़ियों ने पिछले 7 से 8 घंटों में दोनों तरफ से भरपूर तरीके से आपको तर्जुमानी का अगर ये कहा जाए कि हक़ अदा किया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कामरान शाहिद ने लिखा, ब्रेकिंग नाउ, द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स इन्फॉर्म द इम्प्रेशन दैट द गवर्नमेंट इज़ ऑन इट्स वे out is entirely misplaced. The government is here to stay. Its foremost priority alongside the state institution is to strengthen the governance and deliver tangible improvements in the lives and the well-being of the people. ये उनके अल्फाज थे कि most credible sources। सरकार, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिन सोर्सेज को आप क्रेडिबल कह रहे हैं, यानी ये किन से आपने पूछा होगा? पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से कि जनाब हमारा कोई इरादा नहीं है।
اور ہم سسٹم کو چلنے دینا چاہتے ہیں۔ بات یہ کہ پچھلے 78 برسوں میں بھی تو اسی قسم کی گارنٹیز دی گئی، لیکن جب بھی پاکستان میں ایک نیا نظام لایا جاتا ہے تو اسی قسم کے لوگ بیٹھ کر آپ کو اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دا موسٹ کریڈیبل سورسز، جن لوگوں نے پاکستان کی جمہوریت کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تو وہ کاہے کی کریڈیبلٹی ان کی؟ کریڈیبلٹی یہ ہوتی ہے نا کہ ہم نظام کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، لیکن وہ بار بار مداخلت کرتے ہیں۔ ایک اور صاحب انصار عباسی صاحب، محسن نقوی کی طرف سے ایک مقدمہ جو پیش کیا جانا تھا وہ تو پیش نہ کر سکے، لیکن سیاسی ہلچل ضرور مچا دی، پر اب معاملات ہر طرف قابو میں ہیں، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ ایک پیج کو کمزور کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ انصار عباسی نے بات کہی۔ اچھا، اب سے کچھ ہی دیر پہلے نا رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹیلی ویژن شو کے اندر گئے اور وہاں پر ان کے کیا الفاظ تھے؟ نواز شریف نے محسن نقوی کے خلاف بیان دینے سے روک دیا رانا ثناء اللہ۔ اب شاہ زیب نے اس پہ پوچھا جی کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ بیان آپ نہیں دیں گے، وہ سسٹم کی کولیپس کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کا دفاع تو کر سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے جو بات وزیر اعظم کے بارے میں کہی یا قومی ہیرو عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہی، وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہتے۔ یہ باتیں زیادہ پسند کرنے والی نہیں ہیں، ہمیں سخت اعتراضات ہیں، یعنی ہمارا جو کنسرن ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں اور ہم اسی طرح ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان میں نواز شریف کے پاس کون سا کوئی پولیٹیکل کیپٹل موجود ہے جسے وہ استعمال کرے گا؟ جادو کی چھڑی ہوگی اور پاکستان میں اس کی دوبارہ حکومت آ جائے گی؟ ہاں، ایک جادو کی چھڑی ہے اور ان تمام لوگوں نے اس چھڑی کو پکڑ لیا ہے اور راستہ یہیں سے نکلے گا، ان تمام لوگوں کو معلوم ہے، اور اسی راستے کو یہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اگلی نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم اقتدار کی کرسی تک پہنچے اور تم نے بھی اسی راستے کو پکڑنا ہے، پاکستان کی عوام کے پاس نہ جانا، چونکہ اس دیش کی، اس ملک کی یہی ریت ہے اور تم نے ہمارے خاندان کے اس رواج کو، اس ٹریڈیشن کو مرنے نہیں دینا۔ تو ہاؤس آف شریف اب کیا کرے گا؟ اسی راستے پہ چلے گا۔ اور دوستو، اس میں جو سب سے اہم نقطہ تھا، پاکستان کے اندر لوگ شاید مان نہیں رہے، جب سوال ہوا رانا ثناء اللہ سے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو انڈورس کیا، دیکھیں صرف انڈورس نہیں کیا بلکہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کے اندر کچھ خاندان یعنی خانزادے ہیں جو پاکستان کے اندر ہمیشہ سے حکومت کرتے رہے، یعنی باپ، دادا، چاچا، سب لوگ جو آپ کو حکومت کے اندر نظر آئیں گے، وہ کس کے اوپر تنقید کر رہے تھے؟ عمران خان کے اوپر تو تنقید نہیں ہو رہی تھی، آصف علی زرداری کے خاندان پر، نواز شریف کے خاندان پر کس پر تنقید کر رہے تھے؟ خاندان کس کے ہیں سیاست کے اندر؟ آپ 1985 سے سٹارٹ کریں، ان کا نا بار بار پاکستان کی عوام کو جو سیاسی شجرہ ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ 1985 سے لے کر آج تک کتنے ادوار آپ نے دیکھے پاکستان کے اندر۔ آپ بار بار حکومت میں آتے ہیں، یعنی ایک طرف باپ ہے، پھر بیٹی ہے، پھر بھائی ہے، پھر آگے اس کا بیٹا ہے، یعنی خاندان کے تمام افراد پنجاب کی کرسی پر بیٹھے اور اب بڑی کرسی کے اوپر ان کی نظریں ہیں۔ تو آپ نے پاکستان کے بچوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا، ہاں اپنے بچوں کے لیے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں سسٹم کولیپس کرے گا نہیں کرے گا، لیکن نون لیگ اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اس پیج کو پھٹنے نہ دیں، چونکہ انہیں بھی نظر آ گیا کہ اگر یہ پیج پھٹا تو نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ وہ کس کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ تو یہ اتحاد یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد ہی چلے گا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ پولیٹیکل کیپٹل آپ کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، اور اسٹیبلشمنٹ فارم 47 کی اب ماہر ہو چکی ہے اور فارم 47 پلس بھی مارکیٹ میں خیر اب آ گیا ہے۔ تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یہی راستہ ہے، اسی راستے پر چل کر، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ہاتھ میں لا کر اب چلیں گے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اسی لیے جو خبریں لگی ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لیڈنگ اخبارات تھے ان میں یہی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تمام قائدین کو کہ وہ کسی صورت بھی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے محاذرہ کی بات مت کریں، اور محسن نقوی کے بیانات کے اوپر کسی صورت بھی اب ہم نے بات نہیں کرنی، اور یہ پیغام جاتی عمرہ سے دیا گیا۔ لیکن اندرلے کھاتے وہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار سارا پولیٹیکل کیپٹل ہمارا خرچ ہو گیا، اور اگر آج ہمارے پاس ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ہوتا تو پاکستان کے شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر صاحب کو میں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے خبر یہ بھی دے دوں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی انٹیلیجنس برانچ کے ایک افسر نے بدھ کے روز فوجی تجزیہ کاروں کے ایک بڑے گروپ کو ای میل بھیجی جس میں لکھا گیا کہ ہم ایران پر دباؤ ڈالنے اور اسے سزا دینے کے لیے نئے تخلیقی اور غیر روایتی طریقوں کی تلاش میں ہیں۔ امریکی میڈیا نے CNN نے جس کو رپورٹ کیا، یہ ان کی ایکسکلوسیو رپورٹ ہے۔ فوجی حکام کے مطابق ای میل کے ذریعے اس طرح کی رائے مانگنا ایک غیر معمولی قدم تھا،
اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاس ایران کو اپنی شرائط پر معاہدہ کرنے پر مجبور کرنے کے آپشنز محدود ہیں۔ سینٹکام کے ترجمان کیپٹن ہاکنز نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تخلیقی سوچ اور کام کرنے کی ایک طویل تاریخ ہے، اور رپورٹ کے مطابق یہ ای میل صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر نئے حملوں کی دھمکی دینے سے قبل بھیجی گئی۔ اب دیکھیں اس کے اوپر تنقید کیوں ہو رہی ہے اور اصل میں وجوہات کیا ہیں۔ امریکہ جنگ کے نتائج ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے مطابق نہیں نکل رہے۔ امریکہ اس جنگ کو 5 دن سے زیادہ جاری رکھنے کے حق میں نہیں تھا، اور یہی چیز نیتن یاہو کی طرف سے امریکنز کو بتائی گئی کہ ایران کے پلے کچھ نہیں ہے، تم حملے کرو گے، ایران خاموشی سے اس ہار کو تسلیم کرے گا اور مذاکرات کی میز پر آئے گا، اور تمہارے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی۔ جو کام 47 برسوں میں تمہارے سے پہلے آنے والے اس کرسی پر جو صدر تھے وہ نہیں کر سکے، وہ کام تم صرف 5 دن میں کر سکتے ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک لالچی انسان ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بھی کام نفع نقصان کو جانچے بغیر نہیں کرتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب وار ٹرافی دیکھی، وکٹری سپیچ دیکھی، اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بڑھتے ہوئے دیکھا، ٹو میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ جب اس کے سامنے تھا اور پورا منظر جس طرح سے بیان کیا گیا، اور اس نے 18 ایجنسیز کی رپورٹس کو سائٹ پہ رکھ کر نیتن یاہو کے پیچھے لگ کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ دوستو یہ 5 دن کی جنگ تقریباً کوئی 130-135 دن ہو چکے ہیں، آپ یہ جنگ جیتے نہیں ہیں، بلکہ ایک نیا محاذ آپ نے ہرمز کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ یورینیم کو تو سرنڈر کر رہا ہے، آپ گئے تھے یورینیم کو سرنڈر کروانے ایران سے، لیکن اب آپ کو یورینیم کو سرنڈر خود کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے یار یورینیم کی تو بات ہوتی رہے گی، دوبارہ ہم حملہ کر دیں گے اگر تم نے ان تمام تنصیبات سے یورینیم کو نکالنے کی یا مزید افسودگی کی کوشش کی، لیکن آپ نے ہرمز کو کھول دو۔ آپ نے ہرمز اب ایک ایسا ہتھیار بن چکا ہے جو ایٹم بم سے بھی بڑا ہے، اور امریکہ کے خلاف اس ہتھیار کو اور دنیا کی اکانومی کے خلاف اس ہتھیار کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس ماحول کے اندر آپ کے پاس آپشنز کیا تھے؟ سفارتی محاذ ناکام، ثالثی کا محاذ ناکام، اور پھر مڈل ایسٹ کے محاذ سے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے دوست آپ سے ناراض ہو گئے، اور اب آپ کے پاس آپشن کیا ہیں؟ آپ نے اپنے لیفٹ رائٹ دیکھا، ہارنے کے بعد منہ کی کھانی پڑی، تو آپ کو یاد آیا کہ یار یہ جو لیفٹ رائٹ فوجی کھڑے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اب کام وہ کر رہا ہے کہ اپنے آس پاس فوجیوں سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم اس جنگ کو کیسے جیت سکتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے یہ جنگ جیتنا اب ناممکن ہو چکا، کیونکہ جب تک ایران کے اوپر حملہ کر کے وہاں کی قیادت کو کیپچر نہیں کیا جاتا، جو کہ ناممکن ہے، جب تک وہاں پر حکومت کا تختہ الٹا نہیں جاتا، جو کہ ناممکن ہے، اور 1000 سال بھی آپ لگے رہیں گے یہ ناممکن ہی رہے گا، تب تک آپ ایران کو کانکر نہیں کر سکتے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتا دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہتا ہے کہ جہاں پر اس کی فیس سیونگ ہو سکے اور پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ بچ سکے۔ تو یہ پولیٹیکل کیپٹل کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو نا ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھنا چاہیے، اور وہ آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ باؤ جی کو بتائیں گے کہ پولیٹیکل کیپٹل ہی اصل چیز ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں جو امریکہ میں ہیں نا، ریپبلکنز، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر اقتدار میں نہیں آئیں گی، اس پولیٹیکل کیپٹل کے ذریعے جسے وہ سیکیور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جنگ کو جیتنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب کیوں عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ یہ پولیٹیکل کیپٹل ہے جس کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ پولیٹیکل کیپٹل اس کو مل جائے اور وہ اپنے لوگوں میں سرخرو ہو، عوام کے پاس ریپبلکنز جائیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ الیکشن میں نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ ٹرم اس کا جو ہے مکمل ہوگا اور اس کے بعد وہ گھر جائے گا، انلیس اینڈ انٹل آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ترمیم لے کر آئیں۔ آنے والا کل ریپبلکنز میں جو بھی بندہ ہوگا، جو بھی ان کا امیدوار ہوگا، یہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی پالیسیز کو کنٹینیو کرے۔ جے ڈی وینس، مارک روبیو، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے، کل کو بہتر بنانے کے لیے اور پولیٹیکل کیپٹل کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور صدارت کی کرسی کو اپنے نام دوبارہ کرنے کے لیے ریپبلکنز یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ضد، ہاں سب کچھ شامل ہے، لیکن اصل ریپبلکنز کی کوششیں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے انہیں کچھ ضرور مل جائے کہ وہ امریکی عوام کے سامنے دوبارہ جائیں اور جا کر اپنی بڑائی پیش کریں اور عوام کو دوبارہ ووٹ کے لیے ریکویسٹ کر سکیں۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، آپ سے صبح دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔